पानी पीने की सुन्नत हमें बताई गई है, हमें मस्जिद जाने की सुन्नत बताई गई है, हमें मस्जिद से निकलने की सुन्नत बताई गई है, हमें तमाम तर सुन्नतें बताई गई हैं, मां सिवाय एक सुन्नत के जो आज मैं आपको बताने लगा हूं कि तकरीबन 99.9% लोग इस सुन्नत से या तो वाकिफ़ हैं, मेरे ख्याल में नहीं हैं। मैंने जिनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें नहीं पता। अब अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से ये पता चलता है कि मस्जिद में कैसे जाना है, तो क्या मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से ये नहीं पता चलता कि अगर आप हज करने जा रहे हैं तो आपने मक्का कैसे जाना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से आपको ये नहीं पता चलता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए हैं तो वो सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना जाने की कौन सी सुन्नत है? तो मदीना जाने की एक सुन्नत मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इंशाअल्लाह लेकर जाए मदीना मुनव्वरा में भी, और इंशाअल्लाह आप मक्का में भी जाएं। ये भी सुन्नत मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोग ना अपनी ज़िंदगी में लॉजिक्स के साथ बात करें, दलाइल के साथ बात करें। आने वाला दौर दलाइल का दौर है। अब आप देखिए सुन्नत क्या है मदीना जाने की। सबसे पहली सुन्नत यह है कि 4 लाख नहीं, 4,000 भी नहीं, 400 भी नहीं, कम से कम 40 लोग तो आपकी जिंदगी में ऐसे हों जो आपको सादिक और अमीन समझते हों। आपने मदीना जाना है ना, तो मदीना जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी सुन्नत है, वो कौन सा तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लेकर गए हैं, यह सुन्नत आपको कोई नहीं बताएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब मिला है। मदीना जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर तशरीफ लेकर जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं कि उस तरफ से एक फौज तुम पर हमला करने वाली है तो क्या तुम यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम यकीन करेंगे, क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। आपने कभी सोचा है कि उस पूरे मजमे में अगर एक बच्चा भी उठ के ये बात कह देता कि फलां रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में मुझसे झूठ बोला था, तो बात वो नहीं रहती थी। कमाल देखें कि एक बच्चा भी उस मजमे में नहीं बोला कि जिसने ये बोला हो कि मजाक में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये बोला था, ये भी नहीं है। और हमारी पंजाबी जुबान में एक जुमला हम रावलपिंडी के अंदर बोलते हैं, यहां पे मुझे नहीं पता वो बोला जाता है कि नहीं। वो जुमला ये है कि डंगर नू रस्सी दे नाल ते मर्द नू जीभ दे नाल बांध दो। कहते हैं जो जानवर है उसे आप रस्सी के साथ बांधें और जो मर्द है उसे आप जुबान के साथ बांध दें, क्योंकि मर्द जो है वो अपनी जुबान के साथ बंधने होते हैं। तो क्या कमाल मुजाहिरा किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां उस मकाम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की जुबान से ये बात सुनी है कि आप सादिक और अमीन हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। लें जनाब, उस रात लिखने वाले ये लिखते हैं कि मक्का की लालटेनें और बत्तियां बहुत देर तक रात में जलती रहीं, क्योंकि वो सारे लोग अपनी जुबान के साथ बंध चुके थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जा रहे हैं तो सादिक और अमीन, आप मदीना जा रहे हैं तो आपने ये ज़हन में रखना है कि 4 लाख नहीं, 4,000 नहीं, 400 नहीं, 40 बंदे तो मेरी जिंदगी में ऐसे हों कि जो ये कहते हो कि ये सादिक और अमीन है। दूसरी बात, क्या आपने मदीना जाने से पहले तमाम तर लोगों की अमानतें वापस कर दी हैं? क्या आपने वो तमाम तर अमानतें वापस कर दी हैं? क्या आपने अपने माँ बाप के वो तमाम तर एहसानात जो अमानतों की शक्ल में उन्होंने आपकी जिंदगी में किए हैं, क्या आपने अपने माँ बाप को वो एहसानात लौटाए? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को आपने कभी सुना है कि देखिए जी मदीना जा रहा हूं मैं, लेकिन मैंने ये ऐलान किया है कि एक तो मैं जब तक मुझे ये कंफर्मेशन ना हो कि कम से कम 40 लोग तो मेरे पास ऐसे हों कि जो मेरे बारे में ये गुमान रखते हों, यकीन रखते हों कि जनाब ये सादिक और अमीन है। दूसरा, मैं किसी की अमानत ना लेकर जाऊं, तमाम अमानतें मैं लौटा कर जाऊं। तो आप ये देखिए कि कितनी अमानतों की जिद में आप हैं। माँ बाप की अमानतें हैं, बहनों भाइयों की अमानतें हैं, रिश्तेदारों की अमानतें हैं, असातिज़ा की अमानतें हैं। क्या ये तमाम तर अमानतें आपने पूरी कर दी हैं? उसके बाद आपने अपनी जगह पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिटाया और आप ये देखिए कि जाने वाले जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जा रहे हैं, और जो लेट गए हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर इतने मुतमईन हैं कि वो दुनिया से जाने के लिए तैयार हो गए हैं।
اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پہ لیٹوں گا تو میری جان خطرے میں ہے. پھر میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد. اور میں حیران ہوں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری جھولی نہیں بھری. میں اپنے گریبان میں جھانکوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں وہ قرآن میری جھولی میں لا کر رکھ دیا ہے اور قرآن جس جھولی کے اندر موجود ہے تو وہ جھولی خالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اگر آپ نے مدینہ کے اندر اپنی حاضری قبول کروانی ہے نا تو اپنی جھولیوں کو خالی کر کے لے کے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی خالی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز ہے تو کہنے لگے کہ کچھ کھجوریں ہیں, کہتے ہیں صدقہ کر دیں. آپ ایک ایسے نبی کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں میری جھولی کا مطلب کوئی کنال کے پلاٹس ہیں یا کوئی بینک بیلنس ہے یا کوئی یہ تمام تر چیزیں ہیں. تو آپ نے مدینہ جانا ہے تو اس سنت کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 3-4 چیزیں, کسی بھی سفر کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک اس سفر پہ جانا اور ایک اس سفر سے واپس لوٹنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو سب سے پہلا کام جو مدینہ کے اندر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام تر قبائل کو جو آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے, وہ محبتوں کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں. کچھ غلام ہیں جو آزاد ہو گئے ہیں. وہ تمام تر دشمنیاں جو سالہ سال چلتی چلی آ رہی تھیں, بنو قنیقہ اور یہ تمام تر قبائل جو تھے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی شکر کر دیا آپس میں. اور جب آپ یہ ہے سفر کا ایک رخ, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس تشریف مکہ لا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے قیمتی باب کیا ہے. اگر میں آپ کو ایک لائن میں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن, اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن اور یہ تمام تر چیزیں, ان کو ایک لائن میں بیان کریں کہ ان کا مقصد کیا تھا, تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ گئے ہیں, جب مکہ فتح ہوا ہے تو وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو بیت اللہ سے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی, وہ جگہ دھوتے تھے وہ لوگ, اب وقت آ گیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پر جا کر اپنی آزادی کی اذان دے دیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ جانے کی یہ سنتیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کی ذات سے بڑی اوجھل ہو چکی ہیں. تو آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پانی پینے کی سنت, مسجد جانے کی سنت, مسجد سے نکلنے کی سنت, کہیں بھی جانے کی سنت. تو کیا مدینہ جانے کی کوئی سنت نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی کہ آپ مدینہ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آج ہمارے کچھ پروگرامز اس طرح کے ہیں کہ میں مزید چاہتا, میں اپنی بیٹیوں سے بات کرتا, اپنے بھائیوں سے, اپنے اساتذہ سے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم.